وهنا عندي un autre livre de la collection, la bibliothèque du bouquiniste. Le nouveau livre unique de français, هذا cours moyen. Il peut s'appliquer aussi bien à ce qu'on appelle aujourd'hui 5e année ou la 6e année. ثاني imprimé en 1961. Le nouveau livre unique de français cours moyen, classe de 7e et de 8e. Classique Hachette, Paris. Je vois donc les illustrations. الداخلة كاين un texte sur le chemin de l'école, l'enfant prodige. تاع le grand écrivain français نحبه بزاف Marcel Pagnol, La gloire de mon père. D'ailleurs ils l'ont adapté en film. وري كيفاش ان انستيتيتور يجيب ابنه ويقعد باسكو مو تروح تقضي ويحيره هو باسكو يتعلم ثمثم يهز ثمثم. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. وين يفكرني في الطابلو نوار ولا كريم مش كيما هادو ماركور والطابلو هذاك بويض ذكت الروح. هذا نوري لكم غير لو تيتر دو ليفر واسمو تيستو لي بوس فير. كان واحد ولد كارتينا يعيطوا له تيستو، انا قلت منين جات هذا الاسم؟ نهار قرينا لو تكست هذاك فهمت منين جا. تكست لست كوم دي زيكوروي. Il est tiré d'un livre اسمه لا غير دي بوتون. ونشفع على لو ليفر اثمان خويا كان مخ كان يجيب لي بري بزاف مغلي علينا الشربة. ملي جاب لا غير دي بوتون هذا التكست نشفع عليه بزاف كوم روبنسون. سي لا او جي appris que Robinson Crusoe a vécu dans une île. Voilà. ما يهدرش على روبنسون كروزوي، مي هما لي زونفون يتخايلوا باسكو حكاو لهم على روبنسون كروزوي. Bien avant que nous sachions lire, on nous a raconté le petit chaperon rouge, le chaboté, Cendrillon, et aussi la princesse sur un pois, et l'histoire du vilain canard qui devint un beau cygne. Mais le premier livre que nous avons lu ne fut ni les contes de Perrault, ni ceux d'Anderson, mais Robinson Crusoe. L'aqueduc, أنا اللي عرفت باللي الساقية واسمها l'aqueduc, et c'est écrit par un grand écrivain qui était proche de la nature. حبيبنا Jean-Jacques Rousseau, puis Confession. Un aqueduc نشفوا عليها كنا نضلوا نعاودوها، ما نعرف نعاود لا سونوريتي تاعها اللي عجبتنا، مي فقنا باللي l'aqueduc ça veut dire ساقية. l'illustration هنا توري باللي يعقب الماء من بلاصة لبلاصة أخرى. Le dénouement d'un seul. هنا c'est un passage تاع لي ميزيرابل دو فيكتور هوغو. كان عندنا الكتاب في الدار مسيو مادلين اللي هو جان فالجان ويبدل اسمه، راح يمنع فوش لوفون اللي طاحت عليه الشريطة ويحيروا الناس، وثم يفيق به جافير. ما تلقاش كتاب تاع اللونغ فرونسيز اللي ما فيهش لا فونتين. هنا لو شوفالي لو لو حب يلعبها طبيب وجا عجبو العود هكذاك بصحته وكلش يحوس يصايدو بصح ما يقدرش. مالا قال جو في امبلويي اون روز، قال له راك مريض وراك تبان مريض، قال له راه عندي ابسي في كراعي لا تحب الطول. جاي يطل هذاك عطاها صكو واحد الصك هاك تشوف فيه مسكين كيفاش صرالو. وهنا découvert, j'ai découvert le roman de Renard, La pêche d'Isengrin, le loup. كان اللي تتحشالو نعيطوا له إيزونغران باسكو دايما يطرطقها له لو رونار. Le roman de Renard. وهذا الماشينة نشفع عليها تقول لي قريتها البارح. Analyse la phrase, la proposition. أنا قاعد نقول ليه ديروا الماشينة هذه. La motrice entraîne les lourds wagons à grande vitesse. باش يفهمك بلي la phrase est composée de propositions.
Ensuite, on étudie le mot, la nature, la fonction. يا راه كتاب قراءة، يا راه كتاب قراءة، شوفوا شحال شاد، شحال باهي.